أنبدأ الإسلام الله سبحانه وتعالى تنونينكو أني هنا نكشي ونينينكو كاكي على كراكا صلى الله عليه وسلم دانفهم بلجل لحصن حرما من قدينا نامو كاكا لفت نمبانيني الله سبحانه وتعالى في من بفوق وقولا أني من بكالا يا ربي على كاكي على رجاتي كس آمين no bora la comme communiquer ka fawye bi ni ala sona kibariya bambulo ka la sawma o kibariya amba kenede ka ni ala sona okuma be kuma to ambalmake Abdullah Kamara bulu o ku imbe ta tabulo minna ni mamun be ya ulu ka kan ka dantige tugo minna alaka la se jamana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. أسلامكم أنغا ديريكتور دو بروغرام يا فتوغمنا حلبي أبو حكم كلين لكم بي anya ma do sora ambulu koraya ma men do ko kuna vonu bi fe e ba fe ko di islamu ma fenga membi ka dina wala ka nyana bo iye wa ali bismillah studio konana nga anga ma menu be ambi menu gara sere baraka wa yalla mahmoud diko duwe programme ayo mangam na susa ana anfa ana karamo Sheikh Ayuba Sukule o be kenaka ana an karamo Alhaji Basibi Aidara o fana be kenaka ana an karamo Charles Hadi Cham o fana be kenaka in beleje min na hunye anga na mbado ni bismillah munu ko kuma di fe kala sama nambu na wulu to fa zuta ambal make ni to ko Alhaji Karim Somba mais mo chama bin don ko Lay Pablo lay man doni oli lay Pablo awa oye mo folo ye ana aflana oye ambal make Abdullah Jawara o fanaye kuma ba do ana ambal make Mustafa Haidara o kama suraka Mustafa Haidara o fanan nana o be kenaka awa dimma sababu anyo du de reçoit studio kono wakati na awa ambina kuma di ankara moke benye ambalmake Alhaji Fomba yere ambe ani nufe yere una kunye miye ukufo anu yere sera on masetu minna o fanaka dantige ka lase a bela de l'infos la moy yekuma fam kuma bugulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم ala kan sawabe ana la nyini ko ka dineni wala ka yira mawla o ka don miye joye islamaya kana nagashi maw bulo o yanga la nyini inshallah o ko so neni me kuma ne tole ko Lay Karim Fomba mo chaman ben don ko Lay Pablo chaoche ni be Shérif Ousmane Malane Haidara ka kasete lame mo ni be ansar la ma fo ni mo croye ni ko ni mo croye abeka Lay Pablo tome Haidara ka kasete la be ba don ni sigin me boake di mais nga bidolo na ko ya meta ka sigike oni nyonje sabu nga affaire do be boake aba fo ka kasete la ko njatigi je Lay Pablo boake ka sol glandu o de ni mani fengo de temena ansar dini ngono sabu ansar dini nyenemaya asbabu buranni de la ka ansar dini nyenemaya ka aidra la akil lafiya ka ton islamaya to la se mouma kuma ba la sa nyemani fokana halaki bo akonana bi ni islamao be ka fisli ka tasra jugu fe ni de kala sababu yi ni kala sababu yi ka mo bla barala ene nyigla ko ala ko lu nyana yi ala ko ti ala a wajibi ala ika sigi ko lasi mouma o ka famu ni to la sa o ba do chaire la ala la Pablo manefi Allah akbar ola
comme tɛmɛna kɔnɔna la ko caman b'a la an bɛna don a la sisan k'a fɔ ne le wulila o la ka se n balimaw ma ala se an balimakɛ Diko ma a ka du kɔnɔ k'a ɲini a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ tɛmɛna Ansar la ne de kɛra sababu ye ka Ansar yiriwa ka kɛ tan mais n nana ye ala ko tɛ kira ko tɛ. mais e ni jɔnni taara Diko fɛ yen. ne ni Abdulayi Jawara anw de taara Diko fɛ yen ani n balimakɛ dɔ n'o ye Mokhtar Sangare ye. Jawara ye Ansaru mɔgɔ ye wa ale ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye. Jawara yɛrɛ ye Ansari mɔgɔ kɔrɔ de ye a président kɔrɔ yɛrɛ de fana ye ale ye. Jawara tɔgɔ ye Abdulayi Jawara o de y'a président kɔrɔ ye. ale min a fɔra ko min bɛ kolo ta Haidara ye ale de don wa. o fana min bɛ kolo ta Haidara ye min tun bɛ kalan kɛ Haidara ye o de don a tun bɛ kolo ta a ye o de don. Jawara ko ye e ye wa. n tun bɛ to ka kolo ta kɛ n ye kalan k'a fɛ fana inshallah. Bisimila. bon anw de sela an balimakɛ Diko ma k'a yira la tiɲɛ yɛrɛ la ne de ye Haidara dɛmɛ Haidara bɛ tɔgɔ min na bi ne de y'a dɛmɛ k'a lase nin bɛɛ ma mais n bɛna a bɛɛ walawala sisan mɔgɔw bɛna faamu n ye baara yɛrɛ kɛ cogoya min na fo ka na Haidara kɛ tan n bɛna o walawala mɔgɔw k'a faamu ka sɔrɔ ka na ye n ye n bɔ a la halaki min b'a la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o la an sera an balimakɛ Diko ma k'a ɲini a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a tun bɛ se k'an reçoit walasa an ka se ka kunnafoni di silamɛw ma o de y'an se yan bi an b'o kɛnɛ de kan o la n bɛ tɛmɛ ni kuma ye. bɛn sadi ka taa ni kuma ye o mun ye dusu jɔ aw kɔnɔ aw ka wuli ka taa se Diko ma mun de kɛra sababu ye. sabu an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ taga c'est-à-dire kuma min bɛ fɔla Ansar la a tɛ taga la ala ko kan silamɛw bɛ ka lafili ka taga don o don bon baara tɛ kɛla silamɛya hukumu kɔnɔna la bon an nan'o yala min kɛ an ko bon anw de ye baara kɛ k'a to silamɛya ɲɛnɛmaya la bon a wajibiyala n k'a lase mɔgɔw ma baara min bɛ ka kɛ min bɛ jukɔrɔ ani laɲini ye min ye ani min bɛ fɔ k'a jira mɔgɔw la ko kelen tɛ k'o lase mɔgɔw ma mɔgɔw k'o dɔn. bon n bɛ min fɔ c'est-à-dire fo silamɛw de k'a dɔn ko an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o ko ni diɲɛ laban sera ko karamɔgɔ dɔw de bɛ yen ni surukuw de don mais u bɛ wɔɔrɔ bakɔrɔnin dɔw bi u yɛrɛ la ka don baw cɛma k'u ta kɛ dumuni ye. walahi musalaka t'a la quoi bi Ansar bɛ yɔrɔ min na Ansar dabɔla o laɲini de bɛ an balimakɛ kɔrɔ n'o ye Cherif Usman Mazan Haidara ye. ne yɛrɛ ye jɔn ye ne ye Karim Fɔnba ye komi n y'a fɔ a ɲɛ ma n tɔgɔ ko Layi Pablo caman kan dɔn ni o ye komi n y'a fɔ a ɲɛna ɲɛ ma yanni n ka se ka kuma n bɔni ko n balimakɛ Diko fɛ yen parce que ne ye silamɛ de ye quoi an ka kira ko silamɛw tɛ kuma ɲɔgɔn kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam Haidara kumana ne kɔfɛ ka kasɛti bɔ ka nkalon caman tigɛ ka da ne la ne y'o kasɛti sɔrɔ dugu la a dɔ y'a enregistré ka di ne ma mais n y'a fɔ a ɲɛna kunun n ye téléphone ci a ma 4h-10 16h-10 n ko Haidara ne ye silamɛ de ye e kɔni i ka silamɛya o bɛ bali na mais ne ye silamɛ ye o tuma ne t'a fɛ ka kuma i kɔfɛ ka sɔrɔ ma dɔ fɔ i ɲɛnɛ ni dara la ko tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ tiɲɛ kan n b'a ɲini fɛ sini 10 heures la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ arajo la ka sigi tête à tête ne ni e an bɛ kuma falen an ni ɲɔgɔn cɛ n b'o de ɲini i fɛ donc pour que a kana fɔ ko n ye nkalon da i la i bɛ yan n bɛ yan nka a y'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko a ka ɲi a danna o de ma sɔgɔda na ɲɛ b'a la a y'a ka denmisɛnninw de bila ka na olu t'a kalama olu ye kɔfɛmɔgɔ ye ne ni e de tun b'a bara kɔnɔ sabu n b'a Haidara dɔn n b'a dɔn a ka so kɔnɔ an yaala ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn a sibon kɔnɔ n b'a dɔn kɛnɛ ma n b'a dɔn diɲɛ na n b'a dɔn diinɛ sira kan ne de ye c'est-à-dire ni n ko n b'a fɔ a ka gɛlɛn quoi walahi ne ye Haidara yɛrɛ dɔn cogo di ne de y'a ka kasɛti dɔ mɛn a bɛ ka min fɔ la wala n'i y'o mɛn seli kiti ni silamɛya kiti n'i y'o mɛn i b'a fɔ alihamudulilayi n nana a nɔfɛ n ko a cɛ n'i ka kasɛti lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye i bɛ min fɔ nin ye seliko ni silamɛya kiti la vraiment c'est très bon n nana a ɲini k'a dɔn n y'a dɔn min kɛ an ye baro caman kɛ n ye presque san kelen kɛ n bɛ na n bɛ taa a yɛrɛ b'o fɔ a ka kasɛti la quoi hali a ka du yɛrɛ
bangonna nere tolimu di amaka du tolu da abo befo quoi Allahu akbar osme fe nana nyina fe ngo che ma fe ikana boake ameta ikata dina la se islamawma ako bokwa ya me nyilla ben nana ta antala boake wallahi no do na ido boake domina c'est-à-dire moi qui est capable de demain ka aidra ka wajulu ke ntala se a ko Pablo nit se ka do la sabu afula ko saya bala nit se ka do saya la ne go ni ne be sa ne be sa wallahi parce que on so lu manyan ngo ala ko de do quoi mo ni ne be sa ni sala na o jihadi ka do sebu sebu shuma sa quoi no donc ne ba ke ni pere para pe ka ni kilima ke ça c'est kilim pele be ni sala kan de ni wakili note bɛɛ joli tuuta ne ni n ka denbaya ni n ka baarakɛdenw anw de y'a baara kɛ a ye kalo kelen dafani de kɛ Buwake ka wajuli kɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma yɔrɔ bɛɛ o tɛmɛnen kɔ walayi fɛn min ye n da la silamɛw fo a ko yɔrɔ faamu quoi parce que ko ni nansigi donni ka ni ɲɛji ye c'est-à-dire diyagoya i bɛ sɔn a ta ma an ye wajuli fɔlɔ kɛ don min na jamuru Kongo misiri la an bɔra an bɛ nana ka kasi daminɛ abi kasimu abe kasimu blukuno e ko ceri kasimuna ako ninga yendi sama nyefe mugoni moti mu franyo ngaku de ala ka dine ni organiser ka glan kanya ko be njigitige ko pe ko be chafo men mo siti abarake yo toyi juwan tulo lantala misribala antala wajili ke misribala anna to Buwake misribala an bɔra ni an bɛ nana passé kɔnɔ a bɛ kule salifa b'a kun don a sen fila ni ɲɔgɔn cɛ ka koro kasibolo wallahi ne nana ngo cɛ i bɛ kasila mun na a ko ala a ko layi Pablo wallahi ni ne y'a ye c'est ne bɛ ka diinɛ fɔ ɲɛ ma mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ don ni mɔgɔ tɛ yen hali bi min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ala ka diinɛ ni ta ɲɛnɛma ka kiti kɛ ni kuranɛ ye ko a tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ n jigi tigɛ ne ko n ko bɔn n ko ne y'a mɛn ne bɛna miiri ni ala sɔnna a ma n fana wajulu la min kɛ ne y'a ka avion biyew ta u mɔgɔ naani tun don n y'a avion biye naani ta ka di u ma k'u bila ka na yan min kan ka d'a ma n y'o d'a ma ne de y'a ka biye ta k'a d'a ma a ko ne bɛ fɛ yen an bɛ ɲininka lahara dɛ non n bɛ fɛn fɛn fɔ nin ye yan et puis ne ko kuma n b'a fɔ quoi c'est-à-dire n bɛna kuma min kɛ nin ye y a aucune responsabilité de la radio dedans ne de b'a responsabilité ta ni Aïdara ko n ye nkalon da a la yɔrɔ yɔrɔ ka d'a ye a kan wele j'ai des preuves ne ka preuve bɛ n kun c'est-à-dire à papier lama à mɔgɔ a kasɛti a bɛɛ preuve bɛ n kun hali n bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ n bolo donc je prends la responsabilité khalas bon maintenant an y'o fɔ min kɛ comme ne le tagala n'a ye wallahi ala ye n seere ye ne taara n'a ye mɔgɔ caman tun b'a jateminɛ ko peut-être ne taara n'a ye ne bɛ wari le ɲini na ni Aïdara ye sabu an bɛ wajulu min kɛ mɔgɔ bɛ wari min di ko ne b'o le ɲini na ala ye n seere ne ni Aïdara jɛna fo ka taa n ban ɲɔgɔn na n bɛ tigɛ ala ka fara la wallahi ni ne n'a bɛ kursi kɛ a essence sɔngɔ ne de b'a bɔ a organisation courant sɔngɔ mun sɔngɔ ne de b'a bɔ mais fɛn o fɛn bɛ di fi sabilillahi a dɔrɔn mɛn ma bila n ka du kɔnɔ a yɛrɛ b'a kalama n y'a bɛɛ cɛ k'a d'a ma n ko taga n'a ye an balo la min kɛ n y'a ka avion biye naani tigɛ k'a d'a ma k'a bila ka na o y'a sɔrɔ a n'a muso ani an balimakɛ dɔ bɛ yen ko Tayiru ala y'o yɛrɛ fana janfa sisan o bɛ yan Tayiru Traoré tun b'a ka baara bila k'a ka kolo ta a y'o fana janfa o yɛrɛ fana bɛ Bamakɔ yan ani Bamusa min bɛ kasɛti feere Carrefour la yan ni ancien combattant da la olu mɔgɔ naani n y'a avion biye naani tigɛ k'a d'u ma k'u bila ka na kɔfɛ n nana wuli n sira ma ne bɔ cɛ tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ kasila ɲɛ man ye sɛmani i ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'ala ka diinɛ nin wuli ka jɔ ko lahara ko an bɛɛ bɛ jeni tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma nin ne ma kalan kosɛbɛ dɛ ne bɛ min dɔn o ye n ka seli sura ni n ka seli cogo ye mais ne dannen bɛ ala la ni n b'a kɛ fana n b'a kɛ de sabu nafigiya man di ne ye n o la n bɛ layidu d'i ma e k'i b'a dɔn wa a kari bɛ ne la a wari bɛ n kun a fana a faamu bɛ na a se bɛ n ye a courage bɛ na ne b'a organiser walasa n ka silamɛya dɛmɛ ka kiti kɛ ni kuranɛ ye a ko bon d'accord n y'a mɛn ne bɔn n kɔnɔ n bɛ taa ka na ala y'a kɛ n taala ka na n nana se yan an ye réunion fɔlɔ min kɛ yan an ye réunion kɛ
en 1900 au papier là même bola aminu dati mini là ka dati mais de toute façon c'est pas nécessaire nous n'avons ni une réunion forte min kela nya wele ka sigi ka communiquer que à radio là ka Bamako no mo be ni ba fe ka ala ka dine deme ni dalme aydara ka kuma kana i ba fe ka ala ka dine deme am be ka nyogo soro aydara ka du kono bangoni na ni tori na lanzara wakati la ngwameta biro do sigi ka ala ka dine barake waso nna fe ango aw yɛrɛ b'a fɛ ka tɔn dɔ sigi Buwake ye i bɔlen kɔ n balima dɔw ko k'an ye tɔn sigi mais ma daw la mais an b'a fɛ ka tɔn dɔ sigi ka ala ka diinɛ dɛmɛ an ye tɔn baara kɛ ka ban mais an ma bɛn tɔgɔ kelen na sabu bɛɛ y'i ka tɔgɔ di ne ko n ko comme rendez-vous bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni n sela a bɛ n'i ɲininka i bɛ tɔgɔ de d'a ma walahi ne sela a ko ne ma ko tɔn dɔ bɛ Sikaso k'a dɔ bɛ yan yɛrɛ a dɔ bɛ yɔrɔ dɔw la k'u tɔgɔ ye ko Ansar Dine n'u bɛ mun de kɛ k'u ka baara ye ka ala ka diinɛ dɛmɛ k'u bɛ kiti kɛ ni kuranna ye ko n'olu b'o kɛ ne bɛna taa statut filɛ ni k'o ye ne bɛ ɲɛ ma n bɛ sɔrɔ k'o ta sisan an bɛ baara kɛ o la sisan n sɔrɔla sisan ka Bamakɔkaw wele min kɔ an nana sigi ka kuma n y'a yira u la ala ka diinɛ tɛ se ka dɛmɛ k'an to kɔ kan mais n'an y'o baara kɛ a don Aïdara yɛrɛ wulila k'a tɔgɔ sɛbɛn a tɔgɔ sɛbɛnna cahier min na fɔlɔfɔlɔ ne yɛrɛ cahier fɛngɛ bolo o cahier bɛ n bolo yan a y'a sɛbɛn o cahier kɔnɔ c'est à dire ne y'a n ta sɛbɛn cahier kɔnɔ ale fana ye cahier ba ta k'a ta sɛbɛn o kɔnɔ ko ale b'a tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min b'a tɔgɔ sɛbɛn Ansar la o ye ale ye ka 200 bɔ k'a da k'a tɔgɔ sɛbɛn ko Cherif Ousmane Madani Aïdara wajulikɛla Ansar kɔnɔ donc an bɛɛ y'an tɔgɔ sɛbɛn a don an ko ka président ɲini ka sigi Ansar la mɔgɔ ma sɔrɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ an y'an balimakɛ in de diyagoya ka sigi a la n'o ye Mustafa Haidara ye an y'o de diyagoya ka sigi présidenya la a ko n ma kalan n tɛ politiki dɔn mais n bɛ kelen kɔni dɔn n ye silama min ye n'an bɛnna min kan o tɛ yɛlɛma dɛ an ko Mustafa Haidara de ko ten an ko ayiwa d'accord an bɛ jɛ ni o ye min sigilen filɛ nin baara daminɛna sisan o ye baara da don ne tagala o la Buwake ka sɔrɔ ka taa sisan an taara Ansar former an ye Ansar sigi ko an bɛ ala ka diinɛ de dɛmɛ ni ko tɛmɛna an silamɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ta polisi an ta sinan bɛ yen an bɛ kiri k'an ni ɲɔgɔn cɛ ni kuranna ye a y'o sigi aw dama ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ Ansar la o ka ko tɛ taa fanga la taama la fiyewu aw b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn cɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ ka silamɛw dɔnnibaaw wele u bɛ mun bɛ kiti dɔn olu sigi an b'a ɲɛfɔ min ka kan ni min a bɛ fɔ ye hali n'an tɛ se ka bɔ a la i k'a dɔn k'i ka haju tun ye nin ye an bɛnna o kan an bɛ baara kɛ ni o de ye an y'an Ansar sigi sisan Buwake an ye baara daminɛ ne banna ka wuli o kɔfɛ ka na yan ka na labɛn ka Aïdara ta n ko bon an bɛna tournée daminɛ sisan pour que an bɛ se ka yɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔw bɛ yen ni dɔɔnin k'u bɛ baara kɛ ala ka diinɛ la n'u tɔgɔ bɛ ko Ansar ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la bon vraiment foyi tɛ kɛ tɔgɔ de bɛ yen dɔrɔn an ye Ansar ye a banna baara tɛ kɛ o donc an bɛna yala k'a bɛɛ bureau sigi kelen n'i tɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ yen walahi o y'a sɔrɔ n dalen b'a la ko ala ko don quoi walahi o y'a sɔrɔ n tigɛlen b'a la n ko ala ko yɛrɛ jɔn ye n'an ma nin kɛ silamɛya yɛrɛ tɛ taa ɲɛ ja fɔr maintenant ne nana bɛn o sen fɛ o de sen fɛ n nana bɛn ni centre islamique ye ko n'an ma kiti kɛ ni kuranna ye an ye kafiri ye kuranna bɛ ta cogo di o fɛngɛ min kɛla centre islamique la n nana bɛn ni o ye ala y'a kɛ a yɛrɛ ko cɛ i nacogo bɛnna an ka nin tɔ dilan ɲɔgɔn fɛ yan an y'o baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo yan an banna walayi don min an kan ka bɔ yan ka taa Sikaso o don ne ka remorque benna ministère da la yɔrɔ nin na yan ne sigilen bɛ Aïdara yɛrɛ fɛ n dɔgɔcɛ taara n sɔrɔ a ko a ko grand frère n'i ma wuli cɛ sɔrɔ a pas dɛ n ko mun de kɛra a ko remorque bɔra ka tigɛ ka bin ministère da la ni ciment ye ne ko a ma n ko ne ka ala ko daminɛ ka ban o tɛ dabila wariko ɲɛ wa n tɛ se donc kɔni dalen b'a la fo walayi o y'a sɔrɔ ni tigɛni b'a la c'est à dire n'i tun ko ma quoi ko n ka c'est à dire ko Aïdara mankan bɛ wulila Aïdara nɔfɛ bilahi ko
ana kɛlɛ daminɛ ne tun bɛ kɛ suforo ye o tun ka di y'a dɔn quoi tellement que n tun dalen la n ko silamɛya don wallahi mais o don ne ko n tɛ taa ale yɛrɛ de ko k'o t'a la k'i bɛ t'i ka remorque taa n'i ban'o la tuma min na an bɛ sɔrɔ ka taa ala k'a kɛ n nana ka na mobili wuli ka taa n'a ye garage la an taara baara kɛ an banna tuma min na n sɔrɔla ka na an ka ɲɔgɔn ta an bɛ tourner min na nin a ka dɔrɔmɛ kelen ma bɔ dɛ an sara cɛ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'i ka dɔrɔmɛ kelen b'a la ne de y'a bɛɛ financer avec ma voiture et mon argent ne de y'a fɛn bɛɛ bɔ a mobili y'a wari tout est moi an bɛɛ an taara Sikasokaw sigi silamɛya bɛ dilan ɲɛ ma k'a ɲɛ yira o la ne de y'a ɲɛf'u ye an tɛ se ka ala ko ta kira ko ta o ye karamɔgɔ ta ye mais anw minnu bɛ yen n'anw ko k'an dannen b'o la il faut qu'on soit organisé ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka kɛsuw dilan ka socialiw dilan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka kɛ correct an ni ɲɔgɔn cɛ k'an jogo kɛ ka silamɛ tɔw ladi bon bureau bɛ baara ta an y'o baara kɛ Sikaso ka si ye o dugusajɛ ka wuli k'an fifa ka taa Zangaso ka bɔ Zangaso ka taa Kucala bureau nin bɛɛ de la an bɛ bureau baara ta ye ni a hakili b'a la o y'a sɔrɔ sisan k'a taara wajuli kɛ o y'a gɛn k'a bɔra dugu kɔnɔ ka taa si dugu kɔnɔ ne de ko a ma n k'i bɛ min fɔ a ye dani b'a la a ko ɔhɔn n ko bon an bɛ don san n'an bɛ san n'o tɛ wajuli bɛ kɛ san a ko i bɛ se wa n ko walahi ne fɔ ni ne sara n'o tɛ n'an bɛ don san wajuli bɛ kɛ walahi a sen fɛ ne tun bɛ ANIP kɛlɛ de ANIP kɛlɛ. J'ai mis le ministère est là. Nous avons présentement ni à conseiller, au premier conseiller de la RDM. Là, c'est le ministère là. Malo a hakiliba là. A une réunion de quel ministère qu'on a de nord. Faut à droite le plan à courant comme ça. Pour ça, ensemble, on va aller mais à comment courant à côté bureau. Bon, aïda tala aïe mo chi katane wuli na dukuno. Ako ni mana ami pipa ka ngalonda ana. Utala na ye ministre ko amma fa ka nyami ke. Wallahi ne le tala ka ta fo conseil ngo bon ne te kuma tufi ka miti mo de wole ku sigi wona mi fu nyina fu ka na dalu ne to ne kuma et puis ba fo miti mo wallahi ngonu ma dabla shude bo ne fo conseil adoni aidra bi nyaa Allahu akbar ministre la bila mi dira bi Allahu akbar wala mo ka to so fu itine ko ka ta aidra ma kwa me nya do tia de tei ni famu o to yo fo amitima wallahi kadaka ikadana men bi yoro o jugu be tugo mena wallahi ndabi alhamdulillah ni amiti sigile bela be barola sabu nya famu la ni da tiya sigira tima awako bangena wallahi do ana الرسول يقول صلى الله عليه وسلم الرجوع الى الحق حق o bamananga الرجوع الى الحق حق كما ولا قول الرسول بسم الله تعالى ومنا أنت لا تسمع والله أمدو سندمنا أنتم تدار فاجاتكلا أتلا سكي ستاسيون نوفي سندمنا واسو موتبارا كستاسيون تولا أتلا جيكي كداي فلو ونغنا تشا ويامدو أمولا Mouke passe gagner fait quatre drapeaux sur à la route du Hadi le Kwanda Sadi ou de Kadana Boyaï. Ou bien passe sur quatre drapeaux sur la Antona Sani Klaxondi. Antona Katamunu Europe yala ambana kana jironna ne wulila Europe ka fu yene ngo kam micro siri ka yala ka fo sunna ko ayra bina wajuli ke sa ni ngo wajuli ke ko nganga la be shudu bo ni ka la be bo sa ala ka dino ko te la se ko kaya ni be ke no mo ni la la lai Pablo ko ni ka to me lai Pablo ni duna ko ni pi lai ka lai Pablo ko ni ka so diam boato ka to me avec quel sort de la boire lai Pablo ni ka to me mo ni la la ne le wulila Europe nga mo blangu ye doka micro siri mobile kan ka yala sankono ka fo wajuli bike ngolo nkena commissariat ntala inspecteur de soya commissaire wuli ngo bon ne ya gran na kwa amina wajuli ke saya commissaire ko otike ngo mani mininga na beke na tike na fi nyene di sabu ebe kan na sécurité assurée na tike ce que chou de bono tabike il faut commissariat. Comme le téléphone t'a il a téléphoné le maire, téléphoné le commandant. Voilà ni ado sire mi mena ado après ni Sikaso wa fuma ko chekoroba baba koni. Radio Grenado. Na le de million fait. Antala ana lu kono. Nana aida wole kasigi. Ya sigi me choroba sigi me. Moi yo le mi fe dani malawa ako ni dani mala ako
ni sala ka be kisi wa ko no bon an abo ku ka tambashi ne ni fengo siri keneka wajulu be ke numbra ko misela ni ko atete namba ke abebe sadi an dinga ga boro na go cilade na ko merka cilade ni an go dodi ko merko ko ayse ni ko ayame ko abina wajulu ke me ama fanyime donc atasa ala ke kaswa ama papier dama ay ta abina papier dama sini wa sabaka wajulu ke mangana bola ay ko ko ni ala ka cidei ne mo alhamdulillah ne bon mona solo wala makaba o le muso tay awon te tay sini aka za papier ni na ka wajulu ke wala ne le metalo sabi ko mo wa ko sabi président la FD ni nyamma ne ko barakati parce que tellement que aba do mo ko ngola ko mo ba ko khalifa abu do mo ko ngola ka sitige do ma wallahi fere la ko tiens la fa ka fa quoi pour que mo écrit la ka quoi mais minute maintenant comme j'ai une petite formation militaire j'ai fait l'armée ici au Sénégal à la guerre du Burkina expérience militaire donc maintenant il y a de la disposition là pour sa sécurité Allahu Akbar. Tu vois? Maintenant, ala ka kɛ an ye san wajuli kɛ an bɔra ka san juro sigi ka bɔ san kana dugu wɔɔrɔ kana dugu wɔɔrɔ buru sigi ka bɔ dugu wɔɔrɔ ka taa Segu ka Segu buru sigi a Segu fana an ni misi de n'o y'a tu ɲɔgɔn na ye mais ala nana an dɛmɛ kamalen dɔ ko mala mu tɔgɔ di kamalen ni tun bɛ to ka na nɔfɛ ani Mercedes ye nin ko Sidiki mu ye Sigiba o nana an dɛmɛ ye an sera ka Segu ta kɛ Sigiba kale voilà an sera ka Segu ta kɛ an bɔra ni ka taa ɲɔnɔ fana explication m'an bolo ka t'o di ɲɔnɔkaw ma parce que o y'a sɔrɔ olu ka bureau dɔw ma an taara explication d'u ma k'u lafaamu baara tagacogo la maintenant an sɔrɔ ka bɔ yen ne nana jigin Bamakɔ yan ka n ka sira minɛ sisan ka taa Buaké nin bɛɛ la n ma dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ si fɛ dɔrɔmɛ fɛn o fɛn sɔrɔla la ne m'a kelen bila n kun n y'a bɛɛ di Ayidara ma sabu ne mako tun bɛ n ka Ala de la tellement que n dalen bɛ Ayidara la maintenant an ban'o la ne seginna sisan ka taa Ala nana kɛ sisan an nana an wulila an bɛna mun de ɲini komi an ka section sigi yɔrɔw la ne yɛrɛ taara n ka Buaké section sigi bon Burkinabaw nana wuli ka na olu fana nana n wele n tagala ye ka t'u dɛmɛ ka Ayidara ka tagali kunbɛn c'est à dire kuma nin ka ca quoi mais an bɛna dɔ fɔ a la o Burkina Ayidara taara Burkina min kɛ u ko Ayidara tɛ wajuli kɛ a tɛ bɔ a ka so kɔnɔ a taa ni Burkina k'a tɛ bɔ a ka so kɔnɔ k'a tɛ wajuli kɛ olu yɛrɛ tun ko k'u b'a ta ka taa conduire frontière la c'est à dire min bɛɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn ne yɛrɛ tun ye jɔn ye Ayidara ko la ka n'a ye bi mun ka bɔ a la parce que n'i m'a fɔ mɔgɔw tɛna faamu quoi an bɔ taara sisan ne taara don préfet de police u k'o bila ka na ka sɔsi général dɔw ka commando dɔw ani mɔrɔfaw ka na ni olu ye ka na olu lɔ ko mɔgɔ tɛ jɔ an ka mɔgɔ tɛ bɔ an ka fo ka Ayidara conduire les frontières la ko parce que a fɔra ko tribunal lo o kɛra Bobo Dioulasso a taara min ye o y'a sɔrɔ Bobo Dioulasso fana an sara commencé ka baara kɛ mais ils n'ont rien de compétence sisan an taara an b'a fɛ ka t'o organiser olu ye ne wele ko n t'u dɛmɛ ka baara kɛ mais wulila ka taa j'ai fait tout ça à mes frères quoi c'est comme mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ di yan dɛ n m'a bɛɛ kɛ n ka frère de la ma bɔ kesu la non kesu ko tɛ yen u ka kesu bɛ yen mais ne bɛ n ta bɔ n kun de sabu ne mako bɛ Ala la bon k'a fɔ ni titre ko ye fana n taara Burkina ale yɛrɛ y'o ye ne la quoi tellement que c'est-à-dire Burkinabé bɛ ne bɛn ɲɛ ma ils savent que je suis à Buaké u bɛ n balo yɔrɔ ne fini ye ne teri minnu bɛ Burkina u ye voiture kelen bila n ka disposition na ani chauffeur kelen donc ni titre ko la ale yɛrɛ kan k'a lɔ titre min la an taara se yen ko wajuli tɛ kɛ c'est-à-dire n tun dalen b'a la kojugu quoi ne ko n ko karamɔgɔ ninnu wulila tuguni ça fait u t'a fɛ fiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ de ka fɔ quoi wulila ka n cɛ siri tuguni ka miiri la ka mɔgɔw b'a contrôle u b'a contrôle la wulila ka mais a b'o de fɔ ka don mɔgɔw kun na o k'u b'ale contrôle la wulila ka n cɛ siri tuguni fo n ka nin ko nin yɛlɛma de fo n k'a yɛlɛma yan n y'a daminɛ kirika n taara u ka gouverneur fɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko le haut conseil le haut commissaire n taara o fɛ yen ka taa débat kɛ n'o ye u ko n ye taa fɔlɔ u ka préfet de police nana n y'o ye débat kɛ u ko n ka taa fɔlɔ an ye mankanw wuli ka wuli on a fait presque 2 jours an bɛ taa ka segin la ni ɲɔgɔn kɔ u ma jɛn n'a ye ban dodo c'est-à-dire
comme moi nous n'avons pas alors qu'on est tellement premier c'est-à-dire bonya là et quand de la catégorie de makale tout quoi tellement pro non hasbiya qu'on est tabou ré maintenant intéressé comment on a banque bon nous comme aucun d'entre eux c'est qu'à quoi maintenant notre débat que voilà le préfet de police a caillé notre famille tiens là la cadonne india j'ai famuna donc nous nous comment autour nous comment la mais au lieu de faire bien pendant comment on veut comment que nous boulot il y a débat que les politiques au coin Jalani a dû la boulaka c'est cassé le quoi donc entre nous sommes fanny gomin jalan go rachima ne ko ma depuis 88 ni fanny mu tigal de do la tri tuni pour nous ko donc au gomin jalani no ni do nan tala do au commissaire le mal ko mo re do na re c'est même pas occupé de moi mais maintenant la femme vestiti do na do kan sala ko menya manya ye mu fanny me mo tromper ne bola kata mu na ta yugo vestiti ça maintenant les policiers n'ont pas qu'à sonner au rôle ça rendez-vous d'hier midi. Nous n'avons mis que nous sommes jamais filmés quand nous depuis nous qu'on donne ce qu'on a jamais que Pablo Nana on va se gâter tout ça sonna amen Pablo tuer on ne peut pas que ça soit avec la Pablo fourni Pablo tuer Boni hakili ma unabe kuma na ani hakili ntan kuma na bo e ba ise ki ta da folo jama kana na aka libu yake ne ma ni endaji kana kuma ni mo ni usula ka autorisation dama sisa am se ka fo fe ka du ko ango ke ka mo répond ka fembe ke na ngana bo kene ma sabu nambola kene ma bina ke ma sibaye ka so ka agent do place so ka garder anga la fia so la ka so Burkina ayaka baraka Burkina sisan ka bo ali adam nous le kuma ke baya kan ni nyele olu wele ka do bona wona ne kuma e minga ne ko bo be ka fekena ma ay do ayake do ka siga nu ka sikena ma aka tani kuma e yeso la ka do kan da sisa ko lame mon me kuma baya ka chugo ani Burkina be do kuma na baya ka fu bna ni dalu yoni faiga ko baya be kitabu do kono olu ba foko chante ko wo kuma ke wo bo akase di bo mo bo la lame question posée pour nous Gadjabi. Nous lui a doit tout pour que moi quoi parce que on se donne avec quoi tout. Maintenant à la demi anyo baraoke no kila mingi ayi mama kan mu fokene maminga donc ne ka to kana barake ka ban sereinement dama matarawa entendez mon bé parce que nous c'est ko dogola quoi entendez mon bé nous wole ko sigi kaido Allah do ka sigi wari da ko an moni ya ye ebe bunya c'est que mo mu bi ko olu de bunya na mais mo mu bi no fe ni olu to la kene mata olu to mo langole e la ke mo langole akito ni ka bunya be awdu ala kana mbuya fiu ni ka bunya ba to am no bunya ala kana mbuya fiu nako ngo wari nga do ya da isisa ngo anjena ala de kama itini balo itini ferebo ne bla ala de kama tispe joy bita ko ni dola jamana comme ngima kuma ni fait bita se kam ni dola jamana bi dola jamana est-ce que jamais awula ko ngo ka da ka ngo ka sawu fo ka tabuna mo ko ne sabalai to kala kan to bubu an boye fusa an nan buake kana an sawi wajili kai yake an shefiya na tuguni ka bo buake an jigla sa Abidjan ka ta an sar baraka Abidjan ka Abidjan profi
Oui. Ça s'est fait en 1992. En 92. En fait, la Côte d'Ivoire, on a su boire mais il y a su à dos, nous a démarré de Mitako, wallahi. En là, il y a su boire qu'on a à la cantine de Meni Aïe. Maintenant, il y a au Barao Kanaya, en a dit, en Balman, nous a Foko, maintenant il faut qu'il y ait un congrès organisé. Un congrès organisé, ça va. Baradam Nena. Jani femena duguma chuchu abe bakenema yabe kama ngoroni na abepi ni kongora bala damne kika oya so yan kongora ese problème ni wotu ko nyonje ngene na beni oye do bulo mambo nyonje sam haidra ole président bon jawa c'est moi je crois lui était à l'organisation bon trésorier tombé Abdul Lissi de Vembola, de quoi on va se dominer sur Bignas avec Kalingola, de la Mémoula. Nous signons, ça nous n'a pas qu'on voit là, nous avons dans le complet de Vembola. Tout, en moi seulement, à papier, à cassette, à Vembola. Voilà que, en Bénin, quand on a mis de question, à Tebo, n'a pas beaucoup de en Sarkona. Nous avons une doula, nous avons eu là de réunion. Il y a des réunions où aller au Labo, quoi aller à carte d'eau blanc, à Kalindo blanc, ou à Théier. Au cas où vous ferez, vous ferez ou à Théier. Mais il y a pas d'eau blanc, ou que vous avez la dîner, mais il y a pas d'eau blanc, quand on a dit, on a fait, à ton autre black, qu'est-ce qu'on a. On a dit à Maya, à yon ferez, au loup, qu'on fait quelqu'un qu'on fait un boum. Donc, au loup, moutila. Au loup, si c'est comme ça, trésorier, on a donné quelqu'un qui a beaucoup de comment tu veux tant que Amma Jenny a eu qu'à comment faire bureau là. Mais non, on pas sur là. Kolou Mada allait la dire. Wa, qu'est-ce que allait wa payer qu'il a payé à l'État. Nous, Mada là, quand tu allais me coucher tout qu'à qu'est-ce que la tournée. Non, avec moi, il y a pas de connaît comme Mada allait là, ou qu'à quel temps. Nous, comment la main, nous, comment bon, la main. Mais tu sais qu'il y a des fois, nous, faisons la main. Ako ale vele do no philosophie mina ko ni glansi ka anu wa sa do kana dimi do koro no ko no ni vo ne o me ni me nyo na ru ni vo do ni mo be ni vo ne to do ne se se jabi chodi mo se ka kuma la tike changele sangele fe mama ni no na kana fo ne ni o ta ni fo ne no go go nya famu bo ko mo ko bete aya du susma o ay ta mulu peut-être erreur le ka soro ni na mais abina famu ko ba te ko chola abina klinga to ko ayi Jaa oye kule. Maintenant, comment est madame Newa? Au dîner bas comment est? Nous, à tout à l'heure, chez Mina, à Bengue Salah Katou. À Bengue Salah Katou Boki. Le téléphone signé le défait, qu'à Bengue Salafo. Nous, bon, vraiment, à la Bengue Salafo, mais comment on a Kabidjan, on a que tu vois, on a qu'à tu n'as pas tout Kabidjabina. À coup d'accord, quand ça le a coup de la Bengue Kaoudna. Ananda amama ko lutse kata abenga ka sala ko sabu ya haidra batu waso fitne dunu minyo je kwa sinu ke sifa tukuni ko ya haidra batu onna tonde mu re ulu de ko kuma fo ulu fo kata jahili yake haidra yi e jeli ke ni ayo ale ko kuru ko bia kono islam ala obe oui. Attendez la voir là. Maintenant, tu as réfléchi à bien là. Maintenant, on a planifié quand on fait un yéné ou dans la attache là. Donc, si ça n'est que la vie qu'on a, qu'on m'a mis une dernière menace à aucun, à ma quête baraoui ça. Donc, il y a des gros qu'on a. Il est là. Alors, on a que compte ganga wajili doke. C'est-à-dire, à quel mec a besoin de former, parce que nous allons à qu'à intéresser. On va le forcer, nous le faire. On va peut-être aller le faire. Donc, il a vu, c'est pas possible. Il faut qu'à pour lesquels quand nous sauter Kaboui. On va aller savoir avec Wali. On va bien aller savoir avec Wali, qu'est-ce qu'on a. Maintenant, voilà, madame, il est là. Vous avez maintenant voulu, vous avez dit, qu'on va dire, que tu gagnes la quai. Wajulu organiser ngo kabani ni tala no fe kubwa azara anani no fe wajulu program na ngana ninge wasu ka tobike ka sempe ke kubna bnonfa akoko ale manene ko lifika wajulu ke
K'a fɔ ninnu k'a fɔ ɲɛna o tɛ dɛ an sigira k'a kuma kɛ a yɛrɛ da ye min fɔ o de ye nin ye ko ale ko a man kan se ka wajuli kɛ ko maintenant ni man kan se ka wajuli kɛ ko muso dɔw bila yɔrɔ wɛrɛ kana f'i ye ko ayidara hali ni man kan taga même n'a kɛra miniti 5 ye i k'o wajuli kɛ mais ni bonya b'a ko la mɔgɔ minnu bɛ yen n'o y'i ka bureau ɲɛmɔgɔ ye n'olu de ka organisation ni fɛn bɛɛ kɛ i b'u wele ka na n tun tɛ wajuli kɛ mais musow nana u k'a fɔ tan o y'an ka bɔ an ka taa wajuli dɔɔni kɛ mais comme ko b'a kɔnɔ ka kɔrɔ a k'u ma ko denmisɛnninw ninnu bɛ bɔ ka taa basi siri ko wajuli bɛna kɛ ninnu fana bɔra ka taa denmisɛnninw sɔrɔ basi siri la ko mun de kɛla ko ayidara ko a bɛna wajuli kɛ ko ami ko n bɔra ayidara fɛ a ko a tɛna wajuli kɛ a ye basi foni a ye taa a ko k'a tɛ wajuli kɛ la bi ko a ma ŋɛnɛ olu taara ko ayidara n bɛ basi siri ko fɛn tɛ wajuli kɛ dɛ ko a ye basi foni a ko a ye taa siri ne ta le n ta ye ne de ye ayidara ye n ta le n yɛrɛ ye n bɛ wajuli kɛ ko tuma olu ye jɔn ye o nana fɔ ninnu fana ye o fana dimina olu fana ko n'o la anw ye tobili min kɛ an bɛ fɛ k'a bon faso kɔnɔ la a tɛ taa wajuli kɛyɔrɔ la fitinɛ ma dɔ don wa donc o kɛla ka sɔrɔ ne bɛ n facɛ fɛ yen n tun taara n facɛ fɛ mon père était à Bangoro il était malade n taara o kɔrɔ u ye téléphone ci bloqué u ye délégation ɲini ka taa n facɛ dali n facɛ ye n d'u ma n wulila ka bɔ yen ka na n ka voiture ta k'an fifa ka na yan n nana u ye kuma ɲɛfɔ ne ye ne ko silamɛya kɔnɔna nin ko ninnu man ca o sabu n'a fɔla ko kira tun bɛ baara kɛ ɲɛ ma ko an ka baara kɛ ten a tɛ gɛlɛya quoi sallallahu alaihi wasallam ne bon a y'an labɛn an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ayidara fɛ an bɛ taa sigi ɲɛ an bɛ kuma ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na kisi n ye communiqué kɛ ka ansar tɔnden bɛɛ wele ka bureau wele ka ayidara yɛrɛ wele sufɛ ka taa fɛ yen fana ka taa fɔ ye n'o sini réunion bɛ yan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan misiri kɔnɔ n ye bureau ɲini la bureau y'a ta ɲɛfɔ komi n y'a fɔ a ye ɲɛ ma tan n ye tɔndenw ɲini la olu y'u ta ɲɛfɔ komi n y'a fɔ ɲɛ ma tan n ye kuma ta n ko tiɲɛ yɛrɛ la bureau mɔgɔw tɔndenw a ye nafigiya baara kɛ aw de ni bureau bɛnn'a la ko an man ka ayidara denkɛ ka sukoya kɛ k'o ye mɔgɔlabato ye n'a nana ye a filila a b'a fɔ bureau de an filila an ka taa yafa ɲini mais aw man kan ka na nafigiya kɛ aw man kan ka nafigiya kɛ n ko aw nana nafigiya kɛ an b'a fɛ ka yɔrɔ min faamu c'est-à-dire